حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاء صاحب الراتب شيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاء وصولهم وفرعهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه
يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وإليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وزواجه وذرياته إلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلبه وصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين إلى روح سيدنا وبركاتنا وصحب الرضي قطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله بارس إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطاس وزوجهم وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وداعين وضبين من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل معوص الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا لجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خلف البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد. وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وبلي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wasuila dia di atas lah. Mau ulang membaca sedikit ya, tanya sedikit. Wasuila Rasulullah halaman berapa nih? 39. Halaman 39. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil anil mu'mini wal munafik. Rasulullah pernah ditanya sahabat apa perbedaan orang beriman dan orang munafik. Qala Rasulullah menjawab innal mu'mina hammuhu fi sholati wasiyam. Sesungguhnya orang yang beriman itu kecenderungan hatinya maka bilanya kada kabul situ nya duka cita yaitu fi sholati wasiyami. Urusan memujurakan sembahyang, manahapi sembahyang dan membiasakan puasa. Nah, termasuk di sini menuntut ilmu tentang keduanya itu. Sedangkan wal munafiqu hammuhu bi ta'ami wa syarabi kal bahimati. Orang yang munafik itu kecenderungan hatinya sehingga bila inya kada mencapai ini inya duka cita juga, yaitu urusan mencari duit. Supaya apa? Supaya nyaman fit ta'am makan, wasyarab minum, kal bahimati nang kaya binatang akhirnya. Maka ujung-ujungnya karenanya urusan
pikirannya mengutamakan duit saja, akhirnya tarkul ibadati wassalati, meninggalkan menuntut ilmu. Ibadah itu menuntut ilmu, wassalati dan sembahyang. Nah, wal mu'minu itu ciri pertama, perbedaan antara dua golongan ini. Nah, wal mu'minu ini perbedaan yang kedua pulang. Dan bermula orang yang beriman masghulun bis sadaqati, ianya sibuk dengan manabung duit sagan nyaman di akhirat, tabungan akhiratnya sibuk. Itu pertama. Imbah itu pulang wa talabil magfirati, nya rasa umurnya handap. Jadinya pagi bertaubat beristighfar lawan Tuhan, sore bertaubat beristighfar lawan Tuhan, minta ampun juga lawan Tuhan. Sebabnya parasanya bilanya dalam keadaan di pagi hari, parasanya malam bisa meninggal. Bila dalam keadaan malam hari, parasanya esok meninggal. Bahkan kada sampai esok bisa aja meninggal. Nah, parasanya itu, nah makanya selalu mendawamakan minta ampun lawan Tuhan. Nah, itu kayak apa caranya supaya harta, pakaian, tenaga, pikiran yang ada di awak ini kena jadi manfaat, jadi pahala di akhirat. Nah, itu aja pikirannya. Itu pikiran orang yang mukmin. Sabilah kurik api ingin dipikirkannya supaya jadi pahala di akhirat. Nah, itu. Wal munafiku, dan bermula orang yang munafik ini masghulun bil hirsi, sibuk juanya sama pada sibuk, tapi sibuknya bil hirsi, mengumpul harta. Kenapa sampai ke tujuh mengumpul harta? Karena tamak. Hirsi ini tamak. Jadi siang malam di tanah aja. Siang sudah di tanah, malam di tanah pulang. Selawar capal, baju kaos cap balsam belakangnya. Lembarannya beluang pulang, kuliah mengganti aja sayang. Nah, tamak wal amali, rasa umur itu panjang, amal naranya panjangan angan, padahal sudah berisi ini segala macam, rasanya umur panjang. Aku harus ini, kebanyakan. Nah, maka kebanyakan perencanaan apabila kita kada mengunci dengan kalimat insyaallah bihaulihi wa quwatihi, itu berdosa. Maka boleh kita berencana, tapi ada dua sayap di situ. Sayap pertama, rencanaku ini kugunakan untuk kesejahteraan akhiratku. Satu, walaupun gawiannya dunia. Sayap yang sebelah kiri, tadi kan sebelah kanan kok rencana duniaku ini, nah kugunakan kena untuk kesejahteraan akhiratku. Nah, sayap sebelah kiri pulang insyaallah wa bihaulihi wa quwatihi, jika Allah menghendaki dan dengan daya upayanya juga. Nah, itu. Amun kuncinya dua sayapnya nih kada kuat rabangnya. Artinya bila kada kuat rabang ya sia-sia, malah bisa membahayakan lawan dirinya. Itulah yang disebut ulul amal narannya, panjang angan-angan, rasa lawas dia hidup, rasa anum jadi diri, padahal sudah kepala 5, para kepala 6 sudah. Nah, itu. Perbedaan yang ketiga antara munafik dan mukmin. Wal mukminu, dan orang yang beriman, man, cirinya adalah orang yang ayisa, putus asa, min kulli ahadin, dari tiap seluruh makhluk. Min kulli ahadin itu dari tiap seluruh makhluk putus asa. Arti putus asa di sini kada ada lagi nya di hatinya mengharap apapun dari makhluk. Ini di hati lah. Nyalawan makhluk itu putus sudah. Hati. Amun montong bang begaulai kepandirai, duduk sakadudukannya, cuma mun hatinya sudah putus lawan makhluk. Siapa yang berhubung hati lawan siapa yang hatinya berhubung? Illallah, hanya kepada Allah hatinya berhubung. Arti berhubung di sini berpegang, berharap, minta perlindungan, minta pelihara dan lain sebagainya. Berdoa, meminta. Jadi walaupun orangnya diam aja, jangan-jangan sinyalnya sampai ke Allah. Ada orang berdoa, sinyalnya kada sampai ke Allah. Ingat ke makhluk aja, kenapa? Hatinya mengharap makhluk. Maka doa di montongnya tuh, jorong ini lipstick aja. Arti lipstick itu tuh ya merah di bibir, cuma bukan bibir gitu nah. Wal munafiku, dan orang munafik bang, man raja, orang yang berharap, min kulli ahadin. Nah, ini lawanannya, harapannya tuh makhluk. Arti min kulli ahadin ini makhluk. Nyaman aja sedikit. Baris bawah, di garis bawah min kulli ahadin tuh, di garis bawah tulis di bawahnya makhluk. Kan dari tiap sesuatu, maksudnya makhluk kan kalau nyaman ya kalau. Makhluknya apa sekarang? Masih Allah, lain dari Allah Ta'ala. Jadi bila berharap hati ke makhluk, maka
Itu ciri orang yang belum bujur beriman ya, orang munafik ya kita. Tetapi inya malah harapannya kepada Allah kadada illallah, kecuali lawan Allah kadada harapan. Melawan makhluk ada harapan. Lawan Allah kadada harapannya. Kenapa? Yang kelihatan di matanya itu makhluk. Yang dilihatnya makhluk, yang didengarnya suara makhluk, yang dimintai pendapatnya makhluk. Nah, memandang sebatas ingat makhluk. Maka bila pandangan kita sebatas ingat makhluk, titik ingat situ aja, kada tambus pandang lah, akibatnya kena timbul dua maksiat hati. Pertama, memandang makhluk memberi manfaat. Kedua, memandang makhluk memberi mudarat. Nah, dua ini maksiat hati berdosa nih. Maksiat di dalam urusan tauhid. Jadi cedera tauhid gara-gara yang dilihatnya hanya makhluk titik. Maka dianggapnya makhluk inilah yang memberi manfaat dan memberi mudarat di hatinya, walaupun mulutnya berzikir la ilaha illallah. Nah, membujurakan hati supaya yang dipandang jangan ingat makhluk saja, sampai akan ke Khalik yang mencipta makhluk. Sampai ke situ itu tugas pelajaran sifat 20. Mun kita kada bujur-bujur menghayati sifat 20, kada batamuan lawan Siti Nur Hidayati. Nah, jadi harus bujur-bujur menghayati. Kita tampulu umur masih dikandung nintuhut. Ya kalau bujur-bujur dihayati sifat 20 supaya bujur-bujur batamuan lawan Siti Nur Hidayati. Ya kalau amun sudah batamuan dengan Siti Nur Hidayati artinya paham barang. Maka kita melihat makhluk paham ya aku aja kita. Hah, ya kalau kan paham memahami. Kada sebatas makhluk. Jadi karena kita kada melihat makhluk itu makhluk, maka kita kada pernah berpegang dengan makhluk. Walaupun yang kita lihat ini secara sabab makhluk, secara sebab, tapi hati sampai kepada musabbib yang menjadikan sabab. Sinyalnya itu sampai kepada musabbib, kada terhenti kepada sabab. Jelas saya itulah. Nah. Imbah nintu pulang, wal mu'minu sudah, wal munafiku sudah, mandraja min kulli ahadin illallah. Wal mu'minu, dan bermula orang yang beriman cirinya yuqaddimu malahu duna dinihi. Nya wani mengorbankan hartanya untuk agamanya. Ini orang beriman, wani mengorbankan harta untuk agama. Arti agama ini agamanya. Urusan kemaslahatannya supaya nyaman menuntut ilmu, urusan supaya nyaman menggawe ibadah 5 waktu, urusan supaya macam-macam urusan agamanya nih. Nah, ada pemalar di kita urusan agama. Wal munafiqu, dan orang munafik pang lalawanannya yuqaddimu dinahu duna malihi, wani mengorbankan agamanya untuk hartanya. Ini kebalikannya pulang. Wani mengorbankan agamanya untuk menambah hartanya. Paham lebih nek? Itu kalau bisa dibahas gini ya lah. Yang penting kita masing-masing melihat diri kita masing-masing. Jangan-jangan aku yang kayak itu ya kalau. Jangan-jangan. Wal mu'minu, nah contoh misalnya arti mengorbankan agamanya, mesti kada paham. Nah, apa aja mengorbankan agama demi menambah harta. Banyak benar contohnya tuh. Wani kada sembahyang maghrib asal mahadangi truk barang seorang mang. Hadangi sembahyang maghrib pada parak sudah isya, hadang lu kan ngalih aja. Nah, sebenarnya demi harta wani meninggalkan sembahyang maghrib. Maksudnya itu contoh aja, kias aja, tapi mun kias mau ribuan kiasan ini banyak benar. Wani kada menuntut ilmu yang perdoain nih asal macam-macam asalnya tuh. Asal demi duit kita. Nah itu. Wal mu'minu pulang. Nah banyak mana cirinya lah Nabi memadahi. Jadi munsawat yang luar biasa Nabi detailnya nih kada paham juga ngalih. Wal mu'minu, dan bermula orang beriman cirinya aminun min kulli ahadin illa minallah. Nah, merasa aman dari tiap makhluk kecuali dari Allah. Nah, dari ancaman Allah. Jadi nya kalaunya lawan makhluknya kada
kada terlalu apa jurang ini nih, kada terlalu takut kehilangan. Nah gitu aja lah supaya mudah dipaham. Kenapa? Nyaman aman aja. Misal cakaiber kita berusaha lawan atau pejabat kah misalnya atau berusaha berdagang kah misalnya, ini kada terlalu takutan kehilangan pelanggan. Seandainya pelanggannya hilang, nya rasa amannya kada apa-apa. Yang nya takutan tuh, yang ingin takutan ini putus dari ridha Allah. Nya kada pernah rasa aman dari kehilangan ridha Allah. Nah itu tuh. Kalau dari makhluk ada masalahnya. Asal Allah, ya Allah Taala senang, dia nya kada masalah makhluk. Nah ini orang yang beriman. Itu pemahamannya tuh lah. Pemahamannya. Wal munafiqu dan bermula orang yang munafik bang khaif min kulli ahadin, takutan benar kehilangan perhatian makhluk. Illa minallah, sedangkan lawan Allah apa enggak ada tahu-tahu. Nah itu pemahaman bahasa Banjarnya, paham ya kalau ada Allah Taala ada tahu-tahu nya kada mahatiakan apakah makhluk ini mahatiakan, apakah Allah ini memperhatikan aku, menilai aku. Kaina apa mengganjar aku dengan pahala, nya kada memikirkan. Yang penting lawan makhluknya bagus, lancar urusan, bertambah harta. Nah itu tuh orang-orang yang munafik, takutan benar hilang hubungan lawan makhluk, kayaknya berkurang rezekinya. Tapi lawan Allahnya kada takutan hilang hubungan. Nah itu maksudnya wal munafiqu khaifun min kulli ahadin illa min Allah. Salah. Nah, wal mu'minu dan bermula orang yang beriman bang yuhsinu. Nah yuhsinu gin lah, ahsana yuhsinu. Kalau hasuna yahsunu itu lazim, kalau ahsana yuhsinu ta'diyah. Itu yang paham ilmu saraf ya. Kalau yuhsinu katuju memperbaiki hati dan memperbaiki akhlak diri. Yuhsinu tuh memperbaiki urusan hatinya, memperbaiki sembahyangnya, memperbagus keadaan tata cara wudunya, memperbagus banyak ini perbagusnya. Selalu berpikir hendak memperbaiki, memperbagus, memperindah. Itu orang-orang beriman. Kayak apa dalam pandangan Allah makin baik. Tetapi di sisi lain imbah ada langkah konkret gitu nih. Jadi bahasa orang klasik ini langkah konkret. Artinya bujur-bujur menggawinya, memperbagus hati, menuntut ilmu, belajar. Tapi di sisi lainnya masih ya beki menangis. Kenapa? Rasa kurang, rasa kada bujur. Nah itu orang beriman tuh. Menuntut ilmu cangkal. Sembahyang 5 waktu tepat waktu terus. Yang bahari-bahari dikadanya terus. Yang sunat begimitan digawinya. Wirid kada mau talapas. Kan bagus sudah lah. Memperbagus terus bila ada yang kada paham, kada mengerti, betakun. Supaya bujur-bujur mengerti dan paham. Karena hendak baik pang. Di sisi lain ia beki, inya menangisi banyak kesalahan dirinya. Ini orang beriman. Paham ya lah? Wal munafiqu pang, orang munafik pang ini lawanannya selucu pang ini. Wal munafiqu, orang yang munafik nih yusi'u, gawiannya tadi berbuat jahat aja gawian, berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan pokoknya bila ada inya orang pusang. Yusi'u narannya. Berbuat yang kada bagusnya gawiannya. Tetapi di sisi lain wa yadhaku tatawa. Rasa dirinya baik, rasa dirinya sudah bagus, rasa dirinya ini itu segala macam. Padahalnya kada sadar gawiannya kada baik. Nah, ini orang munafik. Jadi orang mukmin tuh gawiannya baik tapi masih menangisi. Orang yang munafik gawiannya kada bagus malah kakalangkang tatawa. Wal mu'minu dan bermula orang yang beriman pulang nih lah. Banyak benar cirinya lah. Yuhibbul wahdata wal khalwata. Yuhibbu itu menyukai atau mencintai, wahdata saurangan sendiri aja kita. Jadi ciri orang beriman tuh nya katuju saurangan. Wal khalwata menyendiri. Saurangan dan menyendiri sama aja artinya lah. Cuma beda mah sedikit ini. Kalau wahdata nih itu tuh menyendiri. Walaupun di sisi lain orang banyak ada, tapi nya kada pedulinya mikirinnya aja tuh wahdah narnya. Tapi kalau khalwat tadi yang dilihat inya aja, yang lain kada ada. Caka ibarat di rumah tuh kada ada orang inya, pas saurangan ada situ khalwat narnya. Kalau wahdah nih teh inya nih saurangan merasa sendiri, walaupun di sisi yang lain banyak juga kayak orang di pasar
tapi hakikatnya menyendiri aja. Artinya kada menggaduh urusan orang. Nah, memikirkan ingnya aja, wah dah naranya itu. Rasa sahurangan, cuma supaya jangan nyanyuk lah, itu aja tuh. Katuju sahurangan bawirit. Nah, itu maksudnya orang yang beriman nih. Nya kada tapi katuju kada secara dasar caranya kita kuyak hatinya tuh nah. Nya kada katuju bapandiran, bakakawanan, kada katuju kada. Yang berdemian kada katuju. Aslinya nang kayak itu. Jadi itu orang beriman, orang-orang wali itu memang hanya ketujuh menyaurangan. Jadi guru berin apa digawe aja. Menyaurangan itu mangganalakan butuh. Paham lah pian? Nah, ada paham saya pikirkan. Wal munafiku dan bermula orang yang munafik bang yuhibbul khaltata katuju bagaul bercengkrama kesana kamari punya bila kadada kawan seorang yang menyubalah duduk di pelatar aja terus rupina ada orang lalunya mendisinggah sanunuh dalam kamar juga pacibok ya kalau punya harus berkawan tuh bang terus citing-citingan itu aja gawiannya punya kabundaran tuh wajib tiap subuh minggu bila kada kabundaran kada abdol alasannya olahraga padahal katuju hati bagaul dengan orang banyak itu penyakit tuh. Olahraga tuh kan masih harus kabundaran bang ya kalau kenapa garangnya kan masih harus kabundaran karena di bundar itu tak kumpulan orangnya maka tak kumpulan tuh macam-macam gaya dan sifat dan warna-warninya ada yang membuka aurat kita mau kada mau kelihatan maksudnya kita mau kada mau melihat ada yang membuka babalahannya di sini ya kalau ada yang lintuh kelihatan tuh ya, umum benar sudah nah jadi mun alasan olahraga kabundaran itu sepele benar aja kita olahraga tuh bisa aja basah sapu kah ya kalau menciok banyu apa kah mapi lantai kah anak di rumah olahraga tapaluh aja atau cari tempat yang udah kayak aman supaya kita iman jangan sampai goyah aja kita sebab ini nah ujar guru bahari lah pokoknya jasidin kena bila kita masih murid nah bila sudah kada ada manfaat bila kada perlu benar keluar rumah syariat miring jasidin selesai sudah syariat itu miring kada kawa kita mencugatakan syariat miring syariat musyahadah gen daur sudah amun di rumah tadi lawan Allah Ta'ala rami benar sekali sudah tak keluar lawan makhluk juga rami nah ya kenapa kita masih salik naranya masih suluk kayak itu nah kada kawa taganggu tuh kada kawa mun orang wali yang dituruti orang wali memang tugasnya kayak itu ada kita nih mawali nah itu ngelihnya orang wali memang tugasnya inya tuh kayak itu bagawalan gitu orang tugasnya. Nah yuhibbul khaltata wal mala ini ketujuh tengah orang banyak khaltah itu bercampur baur mala itu tengah orang banyak sama aja maksudnya lah khaltah itu bercampur baur bergaul kalau mala itu tuh tengah orang banyak ketujuh terbuka aja kita ketujuh kelihatan secara terbuka apa hinaranya tuh ketujuh dilihat orang seorang ini pakaian hanyar ketujuh macam-macam itu mala naranya cucuk kayak malak ya kalau jabah orang bahari membawa malak orang malak petaka ya kalau wal mu'minu dan bermula orang yang beriman nah cirinya orang beriman nah yazra'u katujuh bercucuk tanam maksudnya apa beribadah lah kok menanam ini baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sabigi pohon sabatang pohon ya bertanam di surga mun kita tadi 4 kali lah kok 4 batang pohon tuh kali sebulan berapa hitung aja pian ketujuh bertanam ketujuh berkabun ketujuh bercucuk tanam urusan ibadah nih dan wayakhsyal fasada takutan tanaman seorang ini kena rusak kalau kopina ibadah kon ini dimakan hama dimakan virus ujung-ujungnya kena kada ada panen maka sayang benar lawan ibadah ini disembunyikan. Kalau kopina dimakan tikus macam-macam takutan rusak lawan ibadah. Ulang munafik bang, wal munafiku tuh yakla'u
mencabut tanaman orangnya itu juga wian. Ya kalau ini mencabut, baca cabut juga wian. Lalu berjalan, bagusnya lagi pahuman orang aja, cabutinya. Yakla narannya. Wa yarjul hasada, tapi nya berharap panen. Nah itu bungulnya. Berharap panen. Wa yarjul hasada. Wal mu'minu, dan bermula orang beriman pulang yanha di rumah kita dulu, diri kita, dan kepada mencegah kemungkaran. Bini misalnya atau anak sudah balik sampai waktu sembahyang, nah takuni sudahkah sembahyang. Nah ternyata itu kenapa mereka itu mencegah yang kada bagus. Orang beriman ini lisiasati diniyatin, supaya kemajuan agama, untuk kemajuan agama, baik maju agama di rumah tangga maupun maju agama di masyarakat. Jadi orang-orang beriman ini cirinya mencegah kemungkaran demi kemajuan agama, baik agama di rumah tangga maupun agama di masyarakat. Nah, ujar Guru Bahari, termasuk sudah membaca kitab, belajar nih, baca kitab nih, mengajarkan kitab nih, termasuk sudah yanha, termasuk sudah karenanya memadahkan, kini, masuk sudah di situ. Nah, termasuk orang yang belajar, masuk juga sudah di situ. Nah, itu tuh. Nah, jadi orang beriman ninya mencegah kemungkaran, mencegah yang kada bagus untuk kemajuan siasat, asal mana politik itu artinya, cuma kemajuan agama lah. Dan wa yuslihu, inya perbagus terus secara berkesinambungan, kada beampihan. Yuslihu itu diperbaikinya, diperbagusnya urusan agama ini. Nah, tuh ciri orang beriman. Caka ibarat misalnya masjid, ya kalau masjid dilihatnya misalnya di masjid ini kesian mikrofonnya nih ngalih bener hendak azan, ada kedengaran maka gonol mengikutinya nojo, tapi kadang-kadang haran. Nah apakah tuh ya kalau ada gangguan apakah tuh? Nah orang beriman dipikirkannya tuh kayak caranya supaya bagus. Nah itu orang beriman. Wal munafiku, sedangkan orang munafik bang ya amuru inya basusuruh aja gabian. Wayanha, dan inya batatangat juga, melarang juga, menyuruh kebaikan juga, dan melarang kejahatan juga, sama bisa juga kayak itu gawi, tetapi tujuannya beda, bukan untuk kemajuan agama, tetapi liriyasati dunyawiyatin, untuk mencari jabatan. Nah itu tuh. Jadi orang munafik tuh itu pidato misal ini itu ini kai ya misal. Ya kalau tujuannya supaya kemajuan dirinya seorang. Ujar bahasa orang wayah ini apa narannya tuh? Pencitraan. Nah, kisah memandir agama, larangan ini, larangan itu, ini padahal supaya seorang kena pilih kah misalnya. Nah, ini orang munafik nih, hati-hati. Kalau orang-orang yang beriman memangnya bujur memandir agama juga, tapi memang untuk kemajuan agamanya. Ujung-ujungnya wayub sidu, sekalinya mbah menjabat wayub sidu, berbuat kerusakan, korupsi kah misalnya, berbuat kerusakan darahnya. Bahkan ujung-ujungnya ya amuru bil munkar, sekalinya kelihatan balang aslinya menyuruh yang kada baik. Nyawa bila umpat teman aku sama-sama korupsi, nyawa dapat jatah juaan. Ya amuru bil munkar darahnya. Wa yanha 'anil ma'ruf, bahkan bisa wani memacat orang yang baik-baik pecatnya. Nya seorang pun sudah dapat jabatan. Punya bila inya melanggar lah kada sesuai lawan kehendak seorang, pecatnya. Nah, wa yanha 'anil ma'ruf. Padahal bawahan seorang itu orang baik, memadahi kebaikan, tapi karena mamalampang mengalihi jalannya supaya banyak dapat duit, dipecatnya. Ini maksud wa yanha 'anil ma'ruf sebenarnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal munafiquna wal munafiqati, bermula orang-orang wal munafiquna, bermula orang-orang yang munafik laki-laki, wal munafiqatu, dan bermula orang-orang munafik perempuan, ba'duhum min ba'din, baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Ba'duhum min ba'din, sama saja. Jadi laki-laki ke bini-bini kah bisa aja sifatnya munafik, bisa.
Contoh yang sederhana, lakinya sama lawan bininya sama, kada basembahyangan maghrib, kada sembayangan isya. Mudahan kadada kita ini ya Allah, seluruh umat Rasulullah kada dalam kainina. Misalnya ada diampuni dan diberi hidayah. Nah, misal nang kainina kada sembahyang maghrib, kada sembahyang isya dulu laki bini, napa digawi menghitung buntut. Sama dulu lagi bini, ini maksudnya wal munafiquna wal munafiqati ba'duhum min ba'. Sama aja. Bila sudah bersifat munafik, laki-laki ke bini-bini kahnya sejalur aja. Ya'muruna bil munkar. Nah, mereka itu menyuruh berbuat kada baik. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan wani mencegah kebaikan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka itu berpangku tangan, manahan akan tangan mereka, kena santai aja melihat yang kada baik digawi badiam aja nya, yang baik harusnya digawi kada digawi badiam aja nya, santai aja melihat akan aja ada apa aja nya, kada masalah. Nah itu yaqbiduna aydiyahum, maka nasullaha, mereka itu melupakan Allah, maksudnya melupakan hukum-hukum Allah yang harusnya bujur nang kayak ini dilupakannya. Ini orang munafik nih, akibatnya apa? Panasiyahum, maka Allah pun melupakan mereka. Allah kada ingat menjulungi rahmat model mah, maha suci Allah kada ingat lah. Cuma model Allah kada tahu-tahu tu nah. Ya Allah Taala nyawa kada dapat rahmatku, nyawa kada dapat anugerahku, nyawa kada dapat surgaku. Itu maksud Allah melupakan ninya. Bukan Allah bisa lupa, kada lah. Maha suci ini nih. Ini makanya ini perlu ditakwil naranya. Panasi, maka Allah lupa aja. Maka Tuhan maka bisa lupa lah aja. Nah, ya kalau bon Wahabinya anti betakwil, anti ditakwil kayak apa ini nasibnya. Ya kalau maka panasiyahum, maka Allah melupakan, berarti Allah bisa lupa lah aja. Nah makanya apa perlu takwil. Innal munafiqina hum al fasiqun, bermula orang-orang munafik itu mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah terang-terang arti fasik ini terang-terangan berbuat kada baik. Wa'adallahu, Allah menjanjikan, mengancam bisa juga artinya. Al munafiqina, orang-orang yang munafik laki-laki, wal munafiqati, orang-orang munafik perempuan, wal kufara, dan orang-orang kafir. Itu ada wal kufara lah, cuma tinggal situ. Nara jahannama, nah, akan api neraka jahannam. Al kufara tuh. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Nah, jadi orang munafik ini walaupun KTP-nya Islam, kekal dalam neraka. Ini dalilnya jelas benar. Hiya naraka jahannam hasbuhum, memang cucuk benar sagan bubuhannya nintuh hasbuhum narnya. Wala'anahumullahu, dan Allah melaknat mereka berataan, baik orang munafik laki-laki perempuan dan orang kafir sama. Kalau orang kafir itu KTP-nya kan memang sudah ada ya kalau ini. Walahum adzabun muqim, bagi mereka azab yang muqim itu kekal narnya. Wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.